Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos. May the Lord bless you guys this morning. Qué bueno, ¿verdad? Que estamos acá en la casa de Dios. So good, right, to be here in the house of the Lord. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que realmente toca mi corazón. I want to share with you guys this morning a topic that truly touches my heart. Le he titulado a este sermón, El reino es un regalo. I've titled today's sermon, right, The Kingdom is a Gift. En el pasado, en uno de mis sermones, In one of my previous sermons, hablé acerca de la parábola del fariseo y el publicano. I spoke regarding Si me pueden bajar un poco el sonido, por favor. the parable of the tax collector and the Pharisee. Y es una parábola que Jesús nos cuenta It's a parable, right, that's narrated by Jesus acerca de hombres que confiaban en sí mismos como justos delante de Dios about men who trusted themselves to be righteous in the sight of God. y que generalmente menospreciaban al resto de las personas. And that it even says that they even despised others. Por eso Jesús cuenta esta parábola, That's why Jesus does this parable. donde un fariseo oraba Where there was this Pharisee, right, praying, y decía, Señor, yo te doy gracias que no soy como este que está aquí, and he would say basically, God, I thank you because I'm not like this man, refiriéndose a aquel que era un publicano. referring literally to the tax collector. Y entonces le dice a Dios todo lo bueno que él hacía. And of course, he mentions all the good things he does. Yo oro, yo doy todos mis diezmos, yo hago todas las cosas bien. I give tithes, I fast twice a week, I do everything good. Pero dice Jesús que el otro solo se golpeaba el pecho And then, Jesus says that the other one stood afar off and he would just beat his chest. y decía, Dios, sé propicio a mí porque soy un hombre pecador. And he would just say, God, be merciful to me, a sinner. Y Jesús termina diciendo And Jesus ends by saying que ese volvió perdonado a su casa. that man went forgiven, justified to his house. Imagínense cómo recibieron aquellas personas que se creían justos a sí mismos. Imagine how that crowd of people who considered themselves to be righteous, how they received that. ¿Cómo recibieron estas palabras de How Jesús? did they receive those words? Pero si usted sigue leyendo allí en Lucas, But if you continue in that passage in Luke, inmediatamente que Jesús cuenta esta parábola, Luke 18, immediately after that, verse 15, Lucas nos dice Luke tells us que había gente que traían los niños a Jesús para presentarlos. that people would bring children to Jesus to present them, right? Y dice que los discípulos trataban de impedírselo. And it says, right, that the disciples saw it and they would rebuke them. Y Jesús le dice, no se lo impidan, ¿verdad? Tells them, don't do that. Dejen que los niños vengan a mí, Let the children come to me, porque de los tales es el reino. for of such is the kingdom of God. Y de cierto les digo And assuredly I say to you, que el que no reciba el reino como un niño no entrará en él. whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. Así que aquí la idea es muy clara. So it's a very clear principle here. Necesitamos recibir el reino como un niño, We need to receive the kingdom as a little child, con esa inocencia, with innocence, no con maldad, no con suspicacia. not with any type of treachery or schemes. Así que estas personas, después de haber escuchado esta parábola del fariseo y el publicano, So these people, after having heard this parable of the tax collector and the Pharisee, después de haber escuchado a Jesús que si no recibes el reino como un niño no pueden entrar en él, after having heard him say that if you don't receive it like a little child, you're not going to enter it, the kingdom. Lucas nos cuenta Luke then tells us de un hombre que se atreve a hacerle una pregunta a Jesús. about a man who just tries one more question. Y fue nuestra lectura devocional. And that was our devotional passage. Miren lo que dice allí el verso 18. Luke 18:18. Y probablemente este hombre del versículo 18 And this man, perhaps of verse 18, era uno de esos que estaba allí escuchando las palabras de Jesús. was one of those who literally saw and heard that parable. Uno de esos que confiaba en sí mismo como justo a los ojos de Dios. One of those who trusted in themselves to be righteous. Pero escuchó a Jesús decir, la justicia que tú crees que te ayuda, no te ayuda. I heard him also say that righteousness that you think helps you, it does not help you. Escuchó a Jesús decir, si no recibes el reino como un niño, no vas a entrar en él. And if you don't receive the kingdom as a child, you will not enter it. Así que este hombre que se creía justo a sí mismo This man who considered himself righteous to himself, right, y ahora se siente confrontado, now is confronting. se atreve a hacerle una pregunta a Jesús. You know, he's asking Jesus a certain question. Y miren la pregunta. And look at what it is.
Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Now a certain ruler asked him, saying, Good teacher, what shall I do to inherit eternal life? La pregunta es genial. It's a smart question. Pero antes de que Jesús conteste esta pregunta, But before Jesus answers, le hace otra pregunta he asks another question para establecer una verdad absoluta. to establish an absolute truth. Jesús le pregunta algo. He asks, ¿Por qué me llamas bueno? Why do you call me good? Ninguno es bueno sino solo Dios. No one is good but one. That is God. Y si usted nota, And if you notice, la palabra bueno that word good está presente 3 veces en estos 2 primeros versículos. is repeated 3 times between verses 18 and 19, Y esto lo convierte en el tópico principal de este pasaje. which converts it then in the main point of this passage. Así que la pregunta detrás de todo es, So the question behind this is, ¿qué podemos entender por bueno? what can we consider or understand as good? Así que vamos por parte en este asunto. We're going to go step by step. En primer lugar, este principal religioso First of all, this young ruler le muestra respeto a Jesús shows respect to Jesus. porque lo llama maestro, He calls him teacher. lo reconoce como tal. He recognizes him as such. En el judaísmo, In Judaism, alguien que tiene discípulos someone who has disciples es un maestro, is a teacher, es un rabí. a rabbi. Ahora, el hecho de que reconozca a Jesús como maestro So the fact that he recognizes Jesus as a teacher no es que está reconociendo a Jesús como Mesías. doesn't mean that he recognizes him as Messiah. Él está viendo a Jesús como cualquier otro maestro en Israel He's seeing him as any other teacher in que tiene Israel seguidores, who has followers, que tiene discípulos. disciples. Así que él está viendo a Jesús como un hombre. So he's seeing Jesus as a man. Nosotros sabemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. We know Jesus, of course, is 100% man and 100% God. Pero él está viendo a Jesús como hombre. But he's seeing Jesus as man. Y lo interesante es que lo llama maestro bueno. And the interesting thing, right, is that he calls him a good teacher. Por tanto, So, en la mente de este hombre, in this man's mind, bueno good, es una condición que puedo alcanzar siendo hombre. it's a condition that I could achieve in my humanity. Y lo vamos a ver más adelante cuando él comienza a dar sus argumentos. And we're going to see it later on proven when he does his arguments. Pero repito, la pregunta es interesante. So the question, I repeat it, right, it's interesting. ¿Qué haré? What shall I do? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Shall I do to inherit eternal life? O sea que la semana pasada yo les compartí acerca de la vida eterna como una herencia guardada en el cielo. Last week, right, we discussed about eternal life being an inheritance that's stored for us in heaven. La idea de heredar vida eterna es deseable. The idea, right, of inheriting eternal life is one that's desirable. Pregúntele a cualquier persona. Ask anybody, No tiene que ser cristiano. anyone, it doesn't have to be a believer. Pregúntale, ¿te gustaría heredar la vida eterna? Would you like to inherit eternal life? Y la gente diría, sí, claro. People say, of course. Me encantaría saber que voy a ir a un paraíso, I'd love to know that I'm going to go to a a paradise, un lugar muy bueno. a good place. Sí, me encantaría tener vida eterna. I'd love to have eternal life. Las personas tienen mucha preocupación en cuanto a eso. Many people, right? Everyone has great worry with respect to that. En una encuesta que se hizo recientemente In a survey that was done recently, a más de 20,000 personas, over 20,000 people participated. se le hizo una sola pregunta. One question was asked. Si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta a Dios, If you had the opportunity to ask one question to God, ¿qué le preguntarías? what would it be? Y adivinen cuál fue la respuesta más popular. Guess what was the most common answer there? Me gustaría que Dios me dijera qué va a pasar conmigo cuando muera. I would love for God to tell me what's going to happen to me when I die. Las personas tienen dudas en cuanto a la eternidad People have doubts with respect to eternity. y la idea de heredar la vida eterna es deseable. And the idea, right, of inheriting eternal life is a good one. So it's Y la good. pregunta de este líder religioso está en esa área. And the question, right, from this young ruler, it's in there. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? What shall I do to inherit eternal life? Acabas de decir que la justicia no vale para nada.
You just said previously, right, that righteousness is worthless. Porque si aquel fariseo que oraba no fue justificado, sino el publicano, Because if that Pharisee wasn't justified, but the tax collector was, me has dicho que mi justicia no vale para nada. you're telling me then my righteousness is worthless. Me acabas de decir que si no soy como un niño no puedo entrar en el reino. You just said if I'm not like a little child, I'm not going to be able to enter the kingdom of God. Pues entonces, maestro bueno, So good teacher then, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? what do I got to do to get eternal life? Qué interesante, ¿verdad? Interesting. Miren, este hombre cumple todos los preceptos de la ley. This man follows through on the precepts of the law. Así que no le queda nada más que preguntarle a Jesús, ¿qué tengo que hacer? So that's all that's left. I got to ask, well, what do I got to do? Ahora, el resto de este pasaje The rest of this passage, se trata de cómo Jesús it's about how Jesus viene a poncharle el balón, el globo a esta persona comes to pop this guy's balloon. y aprovecha para darle a todos sus seguidores una gran enseñanza. While taking advantage to show all of his followers a great lesson. Las primeras palabras de Jesús para este hombre fueron una pregunta. Jesus first spoke this person a question, right? ¿Por qué me llamas bueno? Why do you call me good? ¿Cuál es tu intención al llamarme bueno? What's your intention behind calling me good? ¿Por casualidad será que tú quieres que te llame bueno también a ti? By chance is it because you want me to call you good as well? Porque esa a veces es la actitud del ser humano. Sometimes that's the attitude of man. Nos encanta decir cosas lindas de otros We love to say nice things para to que others, ese otro también nos las diga a so that nosotros. others say nice things to us. No, porque usted es una gente muy honorable y muy respetable. Because you're super respectful, honorable, Oh, sí, pero usted también, usted and you también. too as well. ¿Me estás llamando bueno para que yo te llame bueno? You're calling me good so that I could reply to you that you're good? Pues déjame decirte una cosa. Well, let me tell you something. Hay uno solo que fueron There's only one that is good, y es Dios. and that is God. No hay ni un solo ser humano que se pueda hacer llamar bueno a los ojos de Dios. There's no single one person who could call themselves good in the sight of God. No hay manera que desde nuestra naturaleza caída There's no way from our fallen nature podamos ser buenos de acuerdo a los estándares de Dios. for us to be good to God's standards. Es por eso que el hombre necesita ser redimido. That's why man needs to be redeemed. Pablo dice en Romanos y cita el Salmo 14, los versículos del 1 al 3, si lo puedes leer, Jonathan, por favor. Paul says in Romans 14, ¿qué? 1, 2, 3. Romanos 14, Salmo 14. Salmo 14. Pablo habla en Romanos citando Salmo 14. Paul writes in Romans, citing Psalms 14, verses 1 through 3 that read, "The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none who does good. The Lord looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. They have all turned aside. They have together become corrupt. There's none who does good, no, not one." Ni tan siquiera uno. Not even one. Pero como Jesús sabe lo que está pasando por la mente y el corazón de este hombre, Because Jesus knows everything going through across this man's mind. vamos a ver lo que le dice en el versículo 20 y 21. Let's see the man's response to this. Nunca pierdan la idea Don't lose sight, right, of the idea de que estas personas confían en sí mismos como justos. that these men trust in themselves, consider themselves to be righteous. Así que Jesús, miren lo que le dice en el versículo 20 a este hombre. So Jesus answers them in verse 20. Los mandamientos, lo sabes. You know the commandments, right? Me estás preguntando, ¿right? You asked me, right? What are Los mandamientos lo sabes. you know the commandments. No adulterarás, Do not commit adultery. no matarás, Do not murder. no hurtarás, Do not steal. no dirás falso Do testimonio, not bear false witness. honra a tu padre y a tu madre. Honor your father and mother. ¿Y cómo responde este hombre? So what's this man's reaction to this? Cuando Jesús le dice esto, When Jesus says this, este hombre dijo, yo califico, this man said, I'm good. estoy bien, califico. I'm in. ¿Sabe por qué? You know why? Porque todo esto lo he guardado desde mi juventud. Because all these things I have kept from my youth. Así que no tengo ningún problema. So I'm good. Sin embargo, However,
Él no se está percatando de algo. He's not noticing something. Jesús le ha mencionado solo 5 mandamientos de los mandamientos que son horizontales. Jesus only mentioned 5 of the commandments, and the 5 that he mentioned were horizontal ones. En los 10 mandamientos In the 10 commandments, podemos hablar de mandamientos we can verticales speak of vertical commandments porque tienen que ver con Dios. because they have to do between us and God, with God. No tendrás dioses ajenos delante de mí, You shall not have foreign no gods te before inclinarás me. a ellos, You shall not incline no yourself tomarás to el them. nombre de Jehová tu You Dios shall en take the vano, name of the Lord in vain, etc. and so on. Pero tenemos mandamientos horizontales, But we also have commandments that are horizontal, que no es en relación a Dios, sino en relación a mi prójimo. that are with respect to our relationships with our neighbors, Y hay 6. others, and there's 6. Y Jesús solo menciona 5. Jesus mentions 5 of those. Estos hombres confiaban en sí mismos y despreciaban a los demás. These men trusted in themselves to be righteous and despised others. Y por eso Jesús habla de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. And that's why Jesus is speaking about those commandments that have to do with others. Pero Jesús omitió uno. But Jesus kept one of the commandments out, ¿Saben ustedes cuál fue el que omitió Jesús? which is the one that he omitted. No codiciarás. Thou shalt not covet. Así que cuando este hombre dijo que cumplía con todo eso, So when he said to those 5, right? I've no done dijo all mentiras. since my youth, he wasn't lying. Todo esto lo guardo desde mi juventud. All these I have kept from my youth. Los 5 que Jesús había mencionado. The 5 that you mentioned so far, Jesus. Así que estaba contento. So he was happy. Pero Jesús le dijo, wait a minute, But Jesus tells him, hold on, te falta una cosa. you're missing. You still lack one thing. ¿Sabes? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. Y literalmente este es el momento en el que Jesús toma el alfiler y le ¡puf! Al globo. This exact moment where he pops this man's balloon. Este hombre se cree justo, He thinks himself to be righteous. se cree correcto. Right. Incluso puede llegar a ver sus riquezas como una señal de la bendición de Dios. In fact, he might even consider his riches as a sign of blessing from God. Porque en el judaísmo Because in Judaism, y en la época de Jesús and in that time of se Jesus, creía que la riqueza it was considered, right, that riches era una señal de la bendición de Dios. was a sign of God's blessing on you. Así que soy tan bueno, I'm so good, soy tan justo, so just, que soy muy rico. that I'm so rich. Y Jesús le dice, oye, suelta todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Jesus tells him, right, no, you sell all that you have, give it to the poor, and then follow me. You're going to have treasure in heaven. Este hombre de alguna manera se creía perfecto. This man, some way, right, considered himself to be perfect. Y dice, bueno, si no es por mi justicia, si no soy como un niño, entonces, ¿qué hago? If it's not because of my righteous deeds, if it's not that I'm not like a kid, then what do I got to do? Y todo lo que tú me has dicho yo lo cumplo desde joven. Everything you've told me up to this point, I've done since my youth. Se creía perfecto, pero no era perfecto. He considered himself to be perfect, but he wasn't. Porque la palabra dice que no hay ni tan siquiera uno. Because the word says clear, right, there wasn't not even one. Y su debilidad era la codicia. And his weakness was coveting. Justo el mandamiento que Jesús omitió. The exact commandment that Jesus omitted. Por eso nos dice el verso 23, That's why verse 23 que cuando este hombre escuchó esto, says that when this man heard this, se puso muy triste. he became very sorrowful. ¿Y por qué se puso triste? Why did he become sorrowful? Porque se arrepintió. Because he repented. Porque dijo, wow, este hombre tiene razón. He said, man, no, he's right. No, el texto dice No, the text says que este hombre se entristeció mucho that he became very sorrowful porque era muy rico. because he was very rich. Pero es muy interesante la palabra triste. It's interesting, right? That word for sorrowful Viene de una palabra griega, is perilupos, from a Greek word, perilopos. y tiene un prefijo que es peri, That prefix of peri, y indica algo superlativo, muy grande.
which indicates something huge, right? A superlative. Y tiene el sufijo With the lupos, suffix of lupus, que significa afligido, which means afflicted molesto, or angered, bothered, incómodo, uncomfortable, con dolor. with pain. Así que las palabras de Jesús en este hombre So the words that Jesus spoke to this man causan una molestia, caused a worry, un dolor, a pain, porque el hombre es muy rico. a huge pain. In fact, because he was very rich. Para muchos, ¿qué sería suficiente? For many people, what would be enough? Jesús pudiera decirle, Jesus could have said, bueno, me preguntaste qué tenías que hacer para heredar la vida eterna. well, you asked me what you needed to do to inherit the kingdom of life. Ya te dije, Kingdom of God, eternal life. I told you. ya te lo dije. I told you. Vete y hazlo. Go and do it. Reparte todo lo que tienes Go and sell everything you have y ven y sígueme. and come follow me. Y el hombre sencillamente tuvo que admitir, no puedo, And the guy simply had to admit he couldn't porque hay codicia en su corazón. because there was covetousness in his heart. Hay algo que él escondía detrás de un estricto cumplimiento de la ley. There was something that he was hiding behind this facade of following the laws. Y fue tan notable su reacción, And his reaction was so obvious. su disgusto, His disgust, su molestia, his pain at this. que miren lo que dice el próximo verso. And look at how he follows it up in the following verse. Dice que cuando Jesús vio su tristeza. And when Jesus saw that he became very sorrowful, Si lo puedo poner el texto. Dice, al ver Jesús que se había entristecido, ¿cuánto? Mucho. and when Jesus saw that he became sorrowful, not just sorrowful, but very sorrowful, Les repito, no fue que este hombre hizo así, bajó la cabeza, it wasn't just that no fue que se quedó calladito, he stayed quiet. su enojo se hizo visible, Rather, his disgust, his anger was obvious al punto que Jesús dice, to the point that Jesus says, difícilmente entrará un rico en el reino, ¿verdad? how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. Va a ser más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. For it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for rich men to enter the kingdom of God. Ahora Jesús dice que es difícil, Jesus says it's difficult. no dice que es imposible. He doesn't say it's impossible. Yo creo que depende del corazón de cada cual. It depends on the heart of each one. Es difícil entrar porque mucha gente pone el dinero en primer lugar. It's difficult because a lot of people, right, most people put money. La riqueza no es mala, Riches aren't bad. las posesiones no son malas. Possessions are not evil. Es malo cuando ocupa el primer lugar de mi corazón, It's bad when they occupy first place in your heart. cuando se convierte en un estorbo para entrar en el reino, Become a stumbling block to entering the kingdom of God. cuando no estoy dispuesto a renunciar a eso por el reino, When I'm not willing to renounce those things for the kingdom, en el caso de que sea necesario. in case it were to be necessary. Dice Jesús, más fácil pasa un camello a veces por el ojo de una aguja Jesus said it's easier for a camel to pass through the eye que of a un needle rico entre en el reino. than for rich men to enter the kingdom of God. Pero siempre recordemos quiénes son los que están oyendo estas palabras. We got to remember always who's the audience. Fariseos, Pharisees, publicanos, tax collectors, hombres que confían en sí mismos como justos. people who trusted in themselves that they're righteous. Y miren, quiero llamar su atención al verso 26, And I want to focus now on verse 26. porque nos habla de cómo se sintieron los que escucharon estas palabras. Because now it says the reaction of those others who heard Esos this, hombres que confiaban en sí mismos. those who trusted in themselves to be righteous. Si mi justicia no sirve para nada, If my righteousness isn't enough, it's worthless. si tengo que ser como un niño para entrar en I el gotta be reino, like a little child to enter the kingdom of heaven. si aunque haya cumplido los mandamientos y fallo en algunos, ya no puedo. If I've fulfilled most of the laws but failed a couple, Es lógica esta pregunta. then Y what's- entonces, the question's obvious. ¿quién se puede salvar? Verse 26, then who can be saved? Porque la pregunta de este hombre era enfocada en qué tengo que hacer para ser salvo. Because this man's question, right? The rich young rulers was, what ¿Qué do I tengo gotta que do hacer para to be entrar en saved, el reino? to enter the kingdom of God? Y Jesús le responde, And Jesus answered these people.
lo que es imposible para los hombres what's impossible with men por su propia justicia, by their own righteousness, es posible para Dios. it's possible with God. Verse 27. Saben, una vez le escuché decir a un pastor I heard a pastor once say que la Biblia no termina en el capítulo 3 de Génesis, that the Bible doesn't end on Genesis chapter 3, pero que podía haber sido un libro muy corto. but it could have been a short book. the Bible. Miren el tamaño de esta Biblia, Look at the Bible. 66 libros. 66 books. 66 books. Pero la Biblia podía haber sido un solo libro It could have been one book. y podían haber sido apenas los primeros 3 capítulos Could del have been the Génesis. first 3 chapters of Genesis. Dios creó al hombre, God created man, Dios le dio todo al hombre, gave everything to man. el hombre gozaba de todo el bien de Dios, The man enjoyed everything from God. pero all of el God's hombre goodness. decidió desobedecer a Dios. Man fell, Y disobeyed. por tanto, Dios castigó al hombre. Of that, God had to punish Y man. pudiéramos decir, fin de la historia. We could say end. Ahí podría haber terminado la Biblia. It could have ended right there. Y sería justo. It would have been just for him to do that. Sin embargo, el resto de su Biblia, ¿qué cosa es? But the rest of your Bible, what is it? Es la historia de Dios tratando de redimir a ese hombre caído. It's the story of God trying to redeem fallen man. Porque lo que es imposible para el hombre Because what's impossible for man es posible para Dios. is possible with God. El resto de la Biblia The rest of the Bible nos dice lo que Dios ha hecho por el hombre. is telling you what God has done time and time again for man. Pero yo estoy seguro que muchas personas allí no entendieron. But I'm sure many people there did not get it. Y muchos todavía siguen sin entender las palabras de Jesús. Many continue, right, without understanding the words of God. Of Jesus. Usted puede imaginarse cómo quedaron esa gente allí Just imagine the scene, how those people stayed cuando Jesús dijo, lo que es imposible para ti, Dios lo puede hacer. when Jesus said, what's impossible with man is possible with God. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre, vende todo y sígueme, ven. When he told that rich ruler, sell everything you have, give to the poor, and come follow me. Y en ese escenario sale un personaje muy particular. Then, of course, we have a very specific character who pops up into the story. Allí entra en escena Pedro. Peter comes to the scene, Y Pedro abre su boca para decir, and he opens his mouth to hey say, Señor, Lord, aquí estamos nosotros que hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. see, we have left all, Lord, and followed you. No somos como este hombre. We're not like this guy. Nosotros sí que lo dejamos todo. We left it all. Y ciertamente Pedro había dejado todo. It is true, Peter had left all. ¿Recuerdan el llamamiento de Pedro? Remember Peter's calling? Pedro estaba pescando. He was fishing. Tenía una barca, He had his boat tenía unas redes. with, his fishing rod. Ese era su sustento de vida. That was his job. That's how he lived the life. Ese era su negocio. That was his business. Y probablemente cada día lograba pescar una canasta de peces And surely every day he had a haul of fish. que tenía que apurarse en arreglarlos, en ahumarlos, en salarlos para que no se He corrompieran. would need to be quick to prep these fish to keep them from going bad. Y de eso vivía. And that was his sustenance. That was his life. Y un día no pescó nada. One day he didn't fish anything. Y Jesús le dijo, tira tus redes al otro lado para pescar. He just said, cast it on the other side. Y encerraron muchos peces. And a bunch of fish. Lucas nos cuenta esta historia. Luke narrates it. Y dice que llenaron 2 barcas de peces. 2 boatfuls of fish. Ahora, ¿ustedes creen que una barca era barata en aquella época? You think a boat was cheap back then? No, no cualquiera tenía una barca para pescar. Not anybody had a boat to fish. Así que Pedro tenía algunas cosas de valor. So Peter had certain means. Tenía barca, He had a boat. tenía redes, He had rods. y ese día tenía 2 barcas llenas de peces, And that day he had 2 boats full, lo cual hubiera significado para Pedro mucho dinero. which equals obviously a lot of income for him, right? Probablemente el salario de 6 meses es un año. Maybe the salary of a couple months, a year. Lo más lógico The most logical thing es que cuando Pedro llegara a la orilla, would have been for Peter to come to the shore. dijera, rápido, vamos a arreglar todos estos peces que hay mucho dinero, no se nos pueden dañar. Let's prep all this
this fish so we could sell it so that they don't go bad. Pero la Biblia dice But the scripture says que Jesús le dijo, oye, vamos conmigo, yo te haré pescador de hombres. that Jesus don't come with me and I'll make you a fisherman of men. Y dice el texto que llegando a la orilla lo dejaron todo And the scripture shows that approaching the shore, they left y se everything fueron con Jesús. and they followed Jesus. Quizás ahora usted puede entender las palabras de Pedro. Maybe now you can understand Peter's words. Hey, yo lo dejé todo para seguirte. Yeah, we left it all and followed you. Mateo 9:9 relata el momento o el llamamiento de Mateo. Matthew 9:9 narrates right his calling. Mateo era publicano, He was a tax collector. cobraba impuestos, He was obviously collecting un buen taxes. trabajo. A good job. Y la Biblia dice que robaban y vivían bien. No, the scripture says right that these tax collectors would live very well because they would overcharge people. Pero Jesús pasó y le dijo, sígueme. But Jesus literally passes by him and just says, "Follow me." Y Mateo se puso en pie y se fue con Jesús. And scripture says that he arose and Y followed sobre aquella mesa habrá dejado su carta de resignación. him. And who knows if he left his letter of resignation. there. Renuncio. I quit. I resign. ¿Y tú qué has dejado? And what would you have done? Y Pedro le dice a Jesús, lo hemos dejado todo. So Peter tells Jesus, "Yeah, we've left it all." Y alguno puede pensar, Some might think, bueno, pero para Pedro y otros apóstoles no habrá sido muy difícil dejar, yeah, for Peter and a couple of the disciples, maybe it wasn't hard, right? porque It's all- comparado a otros no tenían tanto. Because in comparison with others, they didn't have much. A veces pensamos que por tener menos Sometimes we think, right? es más fácil dejar algo, Because we have less, it's easier to let go. pero of les something. digo que no. But no, it's not. Los pobres, The poor people, los menos afortunados, those who are less fortunate, también son materialistas. are also materialistic. No piensen que porque no tienen la misma cantidad de bienes que otros, no son materialistas en su corazón. Don't think that because they have less, that they're less materialistic than others who have more. De hecho, los pobres, In fact, the poor, los que menos tienen, those who have the least, queman sus vidas they waste away their lives, tratando de cambiar esa situación. trying to change that situation. Casi todos los que vienen a este país Almost everyone who comes to this country vienen a vivir el sueño americano o vienen buscando el sueño americano. comes seeking the American dream. Y yo veo que muchos lo han alcanzado And I've seen many achieve it porque veo sus ojeras en la cara. because I can see black bags in their eyes. Ya saben lo que es el sueño americano. You know what the American dream is. Trabajas mucho y duermes poco. Work like a dog, sleep little. Pero la pregunta es, But the question is, ¿por qué no buscaste el sueño en tu país? why didn't you seek the dream in your country? Hemos venido aquí tratando de cambiar nuestra realidad muchas veces. We've come here seeking to change our reality. No nos quedamos persiguiendo el sueño en nuestro país. We don't try to achieve that dream in our countries. Por eso digo que es una condición en el corazón del hombre. That's why I say it's a condition of the heart, No importa lo que tú tengas. regardless of what you have. Es más, muchos que son pobres o poseen menos, In fact, many who possess very little, pasan una vida de resentimiento contra el otro que tiene más. they live their lives a lot of times resenting those who have more. Nadie piense que por tener menos es fácil deshacerse de las cosas. No one's saying that because you have less, or don't think that because you have less, it's going to be easy to let go. Repito, es una condición del corazón. It's a matter of the heart. Jesús dijo, Jesus said, el que no es fiel en lo poco, whoever is not faithful with tampoco little lo será en lo mucho. shall not be with much. A veces las personas vienen a hablar conmigo, Sometimes I've had people approach me, que yo siempre digo, no sé por qué vienen a hablar de ese tema conmigo, and I'm always asking myself, I'm not sure why they come to me. porque to su speak on problema this, no es conmigo, because their issue isn't es con Dios. it's with God. Pero yo he tenido personas que se me han acercado But I've had people approach me y vienen a informarme algo. to tell me, Pastor, le quiero decir que no estoy ofrendando y diezmando, Pastor, I just wanted you to know that I haven't been tithing or giving offerings. pero cuando me salga el trabajo este que estoy buscando ahora, que me van a conseguir, But once I get this job, entonces voy a comenzar a ofrendar y a diezmar. then I'm going to start tithing and giving offerings. Y yo digo, ¿y a mí para qué me lo dices? And I'm thinking, why Tú no can't me estás you- faltando a mí, You're not disrespecting me. tú le estás faltando a Dios. You're missing out with him. Pero si tú no eres capaz de honrar a Dios con lo que tienes ahora, If
If you're not capable of honoring God with the little that you have, no pienses que lo vas a hacer cuando tengas más. don't think you're going to honor Him when you have much. Eso es una mentira. It's a lie. Y nos engañamos a nosotros mismos. And we deceive ourselves. Si no eres fiel en lo poco, If you're not faithful with no little, lo serás en lo mucho. you won't be with much. Y tenemos el ejemplo de muchísimas personas en la Biblia We have many examples in Scripture que renunciaron a todo para seguir a Jesús, that left it all to follow Jesus. que renunciaron a todo por causa del reino. That left it all for the cause of the kingdom. Y por cierto, And certainly, yo no estoy aquí para decir que Dios quiere que tú pierdas tu casa. I'm not here to say that God wants you to lose your house. Dios no está interesado en vaciar tu cuenta de banco. He's not interested in emptying your bank accounts. Dios no necesita nada de eso. He doesn't need none of that. Dios solo quiere saber He just wants to know que Él es primero. that He's first. Que si en algún momento And if in any moment, algo que tú posees something that you have, that you possess, es necesario, it's necessary el reino está primero. that the kingdom would be above, Que puedes renunciar that you would be able to denounce and just leave that por el reino. for the kingdom. Al final, In the end, cuando Jesús vuelva, when Jesus were to come back, todo lo material se va a quedar. all those material things are going to remain. Te vayas con Jesús o no te vayas con Jesús. Whether you go with Jesus or not, Una eternidad con Dios o una eternidad en el infierno. eternity with God or without Him, Como in hell, quiera, lo material se va a quedar. either way, the material things are not going with you. Y qué triste será And how sad it's going to decir, ahora lo perdí be. I lost it now porque no estuve dispuesto a entregarlo en algún momento because I wasn't willing and able to give it up in some moment por tal del reino, forsaking por tal the de kingdom estar en el reino. of God. Miren lo que le responde Jesús a Pedro. Look at Jesus' Y response. Pedro ahora está contento y dice, yo estoy mejor que este tipo, ¿verdad? Peter's saying, yeah, I'm good. I'm better than this guy at least. Este no fue capaz, se puso triste y no fue capaz de renunciar a lo que tenía, pero yo sí. This guy became very sorrowful, right? But Peter surely said this was a smile. Y el Señor solo le dijo a Pedro, Jesus tells him, no existe nadie que haya dejado algo en este mundo por causa del reino surely I say to you, there's no one who has left house or parent or brothers or wife or children for the sake of the kingdom of God, y que no reciba más en este tiempo, who shall not receive many times more en esta vida, in this present time, in this y life, recibir más. and receive more. A veces yo digo, ¿cuánto es más para ti Sometimes I ask, right, what's considered more y cuánto es más para Dios? and what's more for God? Pero Dios ha dicho, en este mundo recibirás más And Jesus telling him, right, that you're going to receive many more times in this present time y en el siglo venidero la vida eterna. and in the age to come, eternal life. El problema es si nosotros lo creemos o no. The issue is whether or not we believe it or not. Al final Jesús termina contestando la pregunta que le hizo este hombre principal. At the end, right, Jesus answered this man's question. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? What shall I do to inherit eternal life? La respuesta es muy sencilla. The answer is very simple. Deja todo por el reino de Dios. Leave everything for the kingdom of God. De otra manera se los digo. Another way I'll say it. Coloca el reino de Dios como una prioridad en tu vida. Set the kingdom of God as a priority, as the priority in your life. Como dice Jesús, por encima de casa, Above house, padres, parents, hermanos, brothers, mujeres, wife, hijos children, o cualquier otra cosa. anything. Saben, Jesús dijo en Lucas capítulo 12 y versículo 31, Jesus says in 12:31 of the same book, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por una añadidura. but seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Y es triste que personas dejan de entrar en el reino It's very sad to consider that people are not able to enter the kingdom porque lo que están buscando en este mundo es la añadidura. because what they're seeking here is adding to what they have here. Ayer compartía este pasaje de Romanos Yesterday I shared this passage from Romans, en el capítulo 8, in Romans chapter 8, donde Pablo dice, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. where Paul writes, right, that he didn't consider it to even withhold Jesus from it, but he gave his own son for us.
¿Qué es lo más que usted está dispuesto a entregar? What's the most that you're willing to give? Alguno diría, bueno, yo puedo entregar, pero hasta cierto punto. Some might say I'm willing to give up to a certain point. Dios, yo puedo darte esto, pero esto no. I can give you this, but not that. Pablo dice, Dios no escatimó, Paul says he didn't even hold Jesus from us. tanto te amó He loved you so much que dio lo más preciado. that he gave his most precious thing. Entregó a su Hijo. He gave his only son. Y después Pablo dice, ¿y cómo no nos dará con Él todas las cosas? And then how much more is he not going to give us with him? Nosotros queremos que Dios nos dé todas las cosas We want God to give us everything sin yo tener que dar nada. without us having to give anything. Y repito, yo no estoy dando este mensaje I'm not giving this message para decirle que usted tiene que entregar absolutamente nada. to say that you got to give anything. Eso es personal con Dios. It's personal with God. Hay un viejo himno There's an old hymn, que dice, mi vida di por ti, my life I gave for you, que has dado tú por mí. that you've given for me. ¿Qué estás dispuesto a dar por el reino de Dios? What are you willing to give for the kingdom of God? ¿Qué lugar ocupa? What place, right, does he occupy? La palabra es muy sencilla. The word's very simple. Busca el reino de Dios primeramente. Seek first the kingdom of God, Y todo lo demás será una añadidura. and all these things shall be added to you. Qué triste es no entrar en el reino It's terrible, right, to not enter the kingdom por algo que no estuve dispuesto a soltar for something that I wasn't willing to just give up. y que al final lo tendré que dejar But at the end, I will have to leave y perdí behind la oportunidad de entrar. to just lose the ultimate opportunity to enter the kingdom. ¿Qué te puede estar amarrando? What can be tying you? ¿Qué te puede estar atando? What can be separating you from that? ¿Qué se ha convertido en un ancla? What's become an anchor to you? En el caso de este hombre eran sus riquezas. In this man's case, it was his riches. Se puso triste, He became very sorrowful. era muy rico, He was very rich. había codicia. There was covetousness. ¿Qué puede haber en tu corazón? What can there be in your heart? Pon el reino en primer lugar. Put the kingdom of God first. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Dios, te damos gracias por tu palabra. God, we thank you for your word. Gracias porque el reino de los cielos se ha acercado en Cristo Jesús. Thank you because the kingdom of God has gotten nearer through Christ Jesus. Como él mismo dijo, el reino de Dios está entre ustedes. As he said, the kingdom of God is between amongst you. Y sabemos que tenemos amplia entrada en el reino de Dios a través de la fe en Cristo. And we know that through faith in Christ Jesus, we have. Pero Señor, hay tantas personas que no entran en el reino porque hay cosas que lo atan. But Lord, there's so many people who will not enter the kingdom because there are things that just have them tied up. En el caso de este hombre era la riqueza. In the rich young ruler's case, it was his riches. Él se creía muy bueno, muy justo, He considered himself righteous, pero había codicia en su corazón. but there was covetousness in his heart. Y Jesús le mostró la pobreza de su corazón And Jesus showed him clearly how poor his heart cuando le was. dijo, ¿estás dispuesto a renunciar a todo para seguirme? When he told him, "Are you willing to give up everything to follow me?" Hasta ahí llegó él. That's up to where that man reached. Gracias por hombres como Pedro, Thank you for men like Peter, que en esta historia dice, Señor, lo hemos dejado todo. who said right in the story, "Lord, we left it all to follow." Sí, y no solamente Pedro. Not just Peter. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia How many others throughout history han abandonado todo por seguirte a ti? have abandoned all right to follow you? Hicieron a un lado sus planes de vida They put aside their plans para servirte a ti. to serve you. Podrían haber hecho otra cosa con sus vidas, He could have done anything else with his life, pero lo entregaron todo para servirte. but they gave it all up to follow you and serve you. Y tú, conforme a tu palabra, And you, according to your word, les has dado mucho más en esta vida. you've given them so much more in this life. Porque todo a nuestra vida llega como una añadidura Because everything is just an additional blessing. si verdaderamente el reino está en primer lugar. If truly the kingdom of God is in first place. Señor, habla a nuestro corazón por esta palabra. Open our hearts to this word. Y no solo para entender, Not just to understand, sino para vivirla. but to live it. Para que tu palabra sea puesta por obra. So your word can result in action. Para que el reino de Dios tenga prioridad en nuestras So that vidas. the kingdom of God may be our number one priority. Bendice a mis hermanos en este día. Bless my brothers this morning. Te lo pido en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amén. Amén.
Thank you, guys.